Dieu de l'outil. Il y a quoi dans amener quelque chose? On quitte là-bas. Aujourd'hui là, il n'y a pas de bon. My nigga ask me mine. Moroko IDM palme soldat oji. Nigga zipu ite sekan ladi. Ina for iba kante bo mali. My nigga ask me mine. Moroko IDM palme soldat oji. Tout jamana ko rebel mena li imposer ninga model kana nyini roja c'est palmer Muvia mena ke ensi mango ina fo kante bo mali mango oji solda wi nege si fu nuga Peter Flow kantu da de gabo ha yele ko palmer go morogo IM Malira kumbe balo ame koka mami yega kuma kwa mami mango kele no nege hala okay manege asima mo need empire ni solda oji nege zifu ipese kanadi Ina for kante bo mali manege SP mali morogo IDM palmi solda hoji ite se ganadi ina for kante bo mali morogo palmi oji afonyena John be mali nege zila wili morogo manunga fari Anebe jugu la kari, akule na dorongini vila so. We soldat akainte. Salam alaikum, malen chena muso. Mali deme fan maunga banga video fle. Anko kadiyo ambifu, ankomandi ambifu. Niya ya ankomandi ye bina nga video fle sege isone nedo. Niya ya ankomandi ye ishubaga debe ka commentaire bla page gono isone nedo. En commandie était bon à page quand étant bloqué était doerle kon be commentaire bala dron hypocrite nko gadie wa mbifu de mbifu ibaga ke nganyala ka so kon commandie ka so nko gadie ka teme fani baga mbifu hypocrite de malion maw bela jelen fu mogo be nga video partager mogo ni be kuma aramadia beni mogo che hors réseaux sociaux maw befu parce que aramadia est flyé et réseaux sociaux aramadia ben Aramadenya yere be malien no to don malien fe dron nini mogo mi kelenye aramadenya la dore ga to kunkle na fe malien ne fe dron nini mogo mi te kelen dron no ya tokola kuma be konfa ko haram o tene tayre ni be réseaux sociaux ça fait conviction le do malien comme be dugula au be wa kalama uruna ne bora ka kuma am balmam so fe absaka ke ne korom so do absaka kene dogom sodo mais en tout cas ne balma musodo no e bijou sirabe ne nga video ke kan adresser bijou la bonya kono kan adresser la en tant que ma sœur en tant que une sœur malienne ni ya ka kodo e ko manjamba fo ne video nge malien ma faneni ma baneni ma fo a cheka jugun Ali doga mala daimi ka foki cheka jugu ma fo bijuma parce que pour moi
ne bena kuma min fo ne rega hakilina na de o nafa de be sama billahi ne ga video kunne fleni mena kuma min fo nga video kono abe nkono de ni bijou nga kuma la me an nafa be sama ma video ke ko ga no andege bo maleuna ma video ke ko ga joma yakala ma video ke ko ga bezi nyina kan suro ni ko be bezi ni mo ga minga di maleunye bebo don o e burujali de ne ko mese ka buruja mese ka fanini mese ka banina se ka foi kena me nya blankuna ni muso ni fa ane fa de do ni ba ne ba de do maleunye video minga j'espère que mo ko chama bawla ya muyi ne ga video flé ne video minga bijou siraba ka mo ko chama be ami aflé mais kun ka takuna fobi mbega buruja koron fe mbega buruja klefe ora tunye wasabu bonga téléphone na ka damne kunu suro 0 la fo sisa mo misa ichima mashi parce que ni wasabu bonga téléphone na ni mo mbe ala se kata do be misa ichima be nguli aba ira kunte ko connecter ntenye wasabu bonga téléphone na fono parce que malem fene so nan fi denya de la mo bi nenu ba chima wala mo be kuma do fo be na kabi dala ka yin nan fi denya mo misa ichima ka bokun zura la ka se bima bega black na mo ka message la mene ni clara viro la de mena me wasabu ken kuna amisa yishite sema parce que message fi mon tira so été wasabu kan shite ne kuna mais ne kele ngo viro ke akuma tiara am balma muso yera no e bijou bijouterie sigi ka fo direct kono mali beya me kuni afanini aballana na kodum konya banini aballana. Moi je pensais que bijou mana ke chugo mo mana jogo fo bijou ma horonya koni o kunga soro ni balma musola dame o kanga soro ni balma musola kunya neni kunya dogoya male o mena ko akili jigin ko do la kayira wala ko malien ko aga ke tuyen e reconnaissance te malien hakili ga soro bijou neti neni ti dogoya mega video nge ka explication din kanumba ma parce que mo ba ngolewele depuis que nous faisons wasabu ira faka parce que nete mo shikere fe kuma la mo shife na ye mo minja ibena nega kuma la me na ma mo minja atoy nete mo shi nega te mo janya kuma fie mega video nge ka explication di kanumba ma mo chama kuma na mfe bijou ka kola mo chama ya nyini mfe nga ndabo kuina nga na kuma kuina o mo bonya kamante kuma bijou ali iye intereke wole intereke kuma na mfe kumana mfe donc nyam fo interke mo kele ne fie fo ka jinye ba ne ti buruja mais yene balma muso ne kan ga chinye min fo ndo muso bijou ne bo fie fo ka jinye wuli ti se ka bola I bana wo sona wo bijou ni filla ne ba fie an kadi to la an ga goto la nan kadi de ni kuma bi ne nyoti ne ba fie in boxula mais kuma te ne che net na yala ki ga ne moro yini ne komi ga kola ne balma muso na mi jane bo re fie mo mi bi ne ni ki faneni ni o tige ibo don mo mbini ni ki bane ni bijou ni o tige ibo don ne mala marati ne ka éducation ma ne permettre mais ne komi ga kola na mane jamba fie in ne kadi to la ne mandi to la nan kadi de mba fika téléphone kono en ne te nyogon don lien fo itanche ne bo fika téléphone kono ko mungwe donc ne ba fie di ya me ka ba c'est tout mais mini yakila jigin bijou malem beka don ga foko arama den te foyi wura ta be fo mali kono ka kona mo no fe keleke mo no fe kele ba la se kasoma kini ba fara amay mo no fe kele bi la se kasoma mali kono kini kanu ma fara aya dabla malew mo no fe kele abese kini kanu nyogon fara ki ga relation tien aya dabla amma mene 2020 korongoroniya am balma muso bisu sura ba tra la Guinée ay propos do teni mi ma ja Guinée do we akon tra événement mina oui événement ka annulé ka sababu que elle s'est mal comportée mo so la mali kona mune publication kelen fla ça va faut ka tasi duruma ko Guinée nga bijou do kasola a fait ko mali ni la Guinée kelen ko mali te sharia jamana la Guinée ka exemple yira mali ona o do mo ko bene ka groupe kono u bora ka biro ke kelen te flata ka bijou demain bijou mi hakli jigni mali madala tane ka page do be ko WG communication ne teri muso be Naomi Camara abe Dubai mo men Naomi do denno me biro ke ne ka page sans faire me donc nteri muso de do ay nya fa chama nyanye ay bijou ira ta interview la ne ka page sans faire
tellement a baka bijou soutenir tellement me fait ka bijou kuna wolo ne re viro kelen fla saba nga soutien ku me nga soldat ku me ye viro ke kelen fla saba publication bade ka ira bijou de a gagne Sirigi manga muso shita ni bijou te juste bijou ki ga imagine juste ke ka courage do ila juste ke ka ira ambi quoi e ka sani mo do yi bijou o don fo bi e ma salam aleikum fonema o don fo bi e ma fonema kini nche e ma fonema ki ifa dunde ba dunde mo fonema fone bolenga conseil de ma e akili jigina ne la ka fo ko en nebe skangelina male ayaya koneni alebe kangelina manga attaquer menye numa yake nya souteni uyen fane na no fe kam bane na ko bijou klegele ma fonema ali ka commentaire bla ne ka page ko merci Bine que nga boka ngakilanta fille en tant que petite sœur, en tant que grande sœur, en tant que cousine et cousin. Moi je pense que et quand qui miri ni tien fané nan mo fe kunu. Ni tien yaka mo bla akan mo bla yene bijou défensi ta kunu. Ne photo tchama men tien a page sans pas en commentaire que bijou ku ngaki miri o drona. Ka fo ni tien tene jugala. Abseka ka flila. Ala sonné galoneti ka abseka ki ba bla fili minan kono. Ibe kuma ne fait. Ne balmake iga ko ga dîner walma yi de la kan soutenir korole mais ba ka ko min gena ateka jani moi je pense que yene ke ni sigi réseau sans ki ben kuma fone ma fonga téléphone kono bijou na kunkera ola ne bu meseka famnya mais kana jene balma muso e mo shike e tara do viro de kono viro min kono an faw be ga neni viro min kono an baw be ga neni ne be mune famnya ola I ta de sara ne ba mun famnya e de ne faneni uluma ne faneni e de ne parce que ne tolu jate me ne fuye sunguru ba de ni horon de mo kibo kele la ba molo yade ne tolu ko jate yere tu vois non ne to ko kulunga ulula de parce que sunguru ba de fle aba jo chefanga chefante ci parce que ba aya fa jamfa mo ba ya fa jamfa jo me ke o ki kele no ko mo ba ya fa jamfa o ga horonya bimi bijou Naya sur bijou. Ko horonya et tien bijou. Dame et tien. Que toi tu es saine comme tu dis. Net ni doria ka keto mieux le fond viro bella. Tiens ma sœur, mo te viro ke domaine kono, mo te muso do lebu. Mo te sigi ka mo do buruja bijou ne ka doga ma tesima malien bébé ne don la. Tiens ma sœur. Ne kuma min digri la isi yor la keto. Mais if la il faut que nga fie. Waka fo ki ne manaja inne kadi bijou. Ne otene tala de bijou yene balma musure ni filla ne ba fi yen egeti si oluka téléphone mono bijou ka kuma bijou na so yiba ka foki star de bijou te star comportement quoi tu vois no te star comportement faneni baneni kala te star je no goni arnage te star je no goni dolomina te star je no goni sariye mo di mo me mo influencer ka mo bla ni masira kan bijou na so ne ni viro ke kan bijou al na dana eni maramba chala ma bijou e kuma se ka kuma maramba fe kaka kuma del furu fe mais e mo shike e na ne sigi réseau de sans fe kan ne ni fonke mi en fa malien ayu ka kuma la mena viro décortiquer donner bijou wallahi bijou ne wula ne shira iburuja le kam mais mo kuma na ne fe ne ti buruja parce que ne ko nga viro ke ki conseil mais tara galon takadana kan ni kan faneni kan baneni ima boy dade mais ye mo blaka ke mais ce qui doit mais nga irrigation te permettait muso bana ke choko to kanga bunyari mais muso do be olite bunyari ole fali dum fle ni ko nanja fale ka budama ati sakoke ka kokoke bula ka dama ati sakoke ka binti ke ka di fali ma fali ti sakoke fali be tidi sunguru ba muso no dengera sunguru bay ibo goshi de ite alata fo mais bijou ete sunguru bay ne al ni sunguru bay ma bonne da kono wate bonne da kono ne kuma ma fo bijou ma malien ay nga viro la je mba fo wora la ko bijou ali mo do ba fi ma ko sunguru ba me la fo bijou mo ko kuma fo aketo me bijou ebe muni no fe me nga kuma fie me aketo nyini fe parce que yem balmadi i a fo ko ni fane ni jume ngomo ali kuma la dogomani bijou i cheka jugu ne mo fima ngala ka fo nga kuma bijou ni nga kuma mi toro haketo parce que pour moi ne ba kuma balma muso de fe mo ni balma muso che ko be ba kono Mogoti balma muso dogoya mogoti balma muso la goshi me be tinya fo balma muso ne kuma ka tinya de fille bijou
imana ke chogo chogo te bone balma muso la mo do tiri kunya mi ki black ne neni wa mo do tra ko mo fa bijou te bone balma muso la e de benene meneti ne e de be se ga ne arangin ne ti arangin ne parce que au moins ne de la qui défensita ne de la ka do ini faneni baneni che bijou ne de la ka do ini lebu che bijou ate ban kelente flatter après vous be Facebook ou kama supprimer fono abe YouTube ko no bijou bijou idara fo ko ni faneni ni baneni o ne série malien ko la je bijou ne ga éducation tene permettre la kan sigi ga mo faneni mo mi ma fenke na bijou ni no mo ke malien ko te tu ne ko de demsen fitinali mbogoti ga mata bijou na so ne ka barak no e ka mo difame galonga bijou mo kunte danaya kan billahi mo kunta nyini comme ni pitini ndo malma aka ala kama kwa bijou ka kuma do la me bijou ne peut me faire kan vidéo décortiquer mental décortiquer mena se sunguru bauta manga biro sigu nyole membe kuma ere fe ere sari ne tenda do sunguru ba ndala de na fatula mo ma se ka nya faya ma nya baye mo ma furu nya ne tenda do da furu kelen fla saba ma shinye a betinya kun gara jume ka sunguru ba ya ne tenda do lu dala biju ere ne balma musuye wa biju e mete tinya nyowen biju aliu blaga ne fa ne bane ni na apere so biju ne tikele mais biju ni yesra jugu kan wallahi mba fiye biju ni ye ka kojuge ni ma fiye ala kana hereke ni billahi bijou ni na ye ki jote ko na bijou ni ma fiye akara inbox yo akara Facebook bijou ni ma fiye ala kana ni ma segin so bijou o jariye wo ne bo fiye o ma jaye ne bo fiye billahi funi yere fa menti doyanti nini ay bijou mangana me malion ay kala kama kwa bijou mangana me na so ne sar comportement na ya soro ne kuma mfoni ne be ni mérité ni dénigrement nunu ntana bejire parce que nte fait ka bijou doga me fait ka pervu de ira la ka ira kone ne te bijou jugu de mo mu mo go fo ka fo olu be ku ira la dia bijou ye ku ira la dia mo ye ol tene intéressé ne ma del ga ira la dia malen chi ne ma del ka chechi de me fo ko ne ma chien fi anga ne balma muso la me balma muso bijou ay bijou la me malden ay bijou la me. C'est où le problème? Moi, je suis quelqu'un, je suis célèbre. Donc, Mogomi, il a dit, Mogomi, où est la photo de femme, n'est-ce pas? Où est la photo de la photo de la photo de Rolita Malikono? Où est Malien awni alache ay ne balma muso mangana me mo be galonta ka dai balma kelata kone bijou faneni ni e bijou faneni ma nyere faneni ya ni ne bijou baneni ne joni baneni ne ma nyere de baneni ya malien ay bijou mangana me okay. Aya ke ala ni kira kama ay bijou la je ko ni stari muso mi sigile me jinye dungudo faneni baneni na stari ma se ka woroshi soro ka ere expliquer fu ka directi kono bijou sara bemi bijou eni ne sisan joye faneni baneni ke bijou ne o de fo virumani kelema tokoti kini ta virumani fe billahi virumani mana koko kila atoyi ne re virumani me virumani te denya na mayre virumani me se viru décortiquer la de ni no ko ne be décortiquer ça bijou kala mahamadou la mo ba chama be bijou me baye mais c'est pas mon but ka tiere yir la bijou mon but ki blasera nyima ne kam ira kuma ye sarde ye ne ka jamana sarde ne ka jamana toko de bi kan ni nye koyi kan bijou mi mai bijou nga fo wa manga fo yere ki sigi ka salon kono ika na me ni ne e ka ko ke ne ka nga fo wa ne manga fo en tant que e re ko ki stari e be ne ka jamana de représenter bijou ay bijou la me wallahi ne ti dénigrer on me fait ki dénigrer maintenant ke voilà bon ay ni sunguru bay mangana me ni me feni ga ere fute fu ye jinye kono aka foka le ndel furu be clashi la ni fene kele no ki ban franci barabe ma kone bna le clashi eni ala che ni ne ndado ni ndala ne make dang ni ne ni to bonda ne make danga dia
ne ma ke danga den abene ni bijou ne che staru muso munun be nu sera ka ko nya u fanu baw ya abene nu le tene ni danga den che danga den a dese furu la ki sigi video kala ne tin da do dala ay ni mangana jere ne de ni ko ka wolo e réseaux sociaux sanfé ka tani woro ya benala ka muso korba furu kana e réseaux sociaux sanfé ka kono dala o dengera ni obini sigi kala do ko mina ko ne toyi Malien John de la ka mene da ko de musique del furu mo ma mene da de ne te hypocrite de John de la ka mene da ni ne te mo ire bene doni mo kele ne gaspi tellement galontige be jam muso kolon den kun fe sunguru ba den wololen kun fe ko wara gen yerete mekla ko so woroma ma irla nen gaspi ga relation te dongli da ko iblene nen gaspi ga relation balmaya de sa me chida ma be chijam ne tate virman ko tenen gaspi che dongli da ko tenen gaspi che mekla ko jabi dima sunguru ba de kini fabo megan senyala Malion awni alache maramba toko donkuye ni na sisan maramba toko anana munyini ni na sisan wa mo mun fene baka wala to nyanga telephone faka nam fiki demunu maka message tima mamu ise mona mamu ne tate mamu ko ire wala to nyanga whatsapp bonga telephone na pep de bizuru fo sa whatsapp tenga telephone na parce que ne flane ne dimina ne be kuma langolo ne fo mo ko roba tala mo mena fima mekla ka nimisa ne be teni ne kuma ko fima mekla ka nimisa oda to nya be ni whatsapp bonga telephone ko fo bi mo ko kuma na fe ni mahamadou che mashila me na bora mo ko kelen flala ni kuma sera nya ke dron nga whatsapp boy o ko fe mo ko message ma bli kuna ko mala mentena la me parce que ni clara sa mena whatsapp donga telephone na iga message peut-être abese kana peut-être atese kana na sira udo na ma se udo ala me maramba to be do namuna ko mo do ba maramba nini ko de kama nini bijou ni maramba ya nyon don o asone te maramba don maramba ni bijou ga jega ko ne tay ne dadu ngoro foito la ne te danga den te hypocrite ne maramba ka che o ne maramba che aramadinya te foite ne de ko me mamu deme ne na fo ko me bijou ni mamu fara abina fo ne mana mamu deme nina bijou e mo do de ala ka ye mamu kreve sardi do afane mamu publicité oké ne be se ka photo ko mo kele mais o ta ira ko mamu ni bijou ka di ko ne te tinya fo bijou re ali abusi fila ne be tinya fo abusi abse ka ke ma avec différemment me se ka kuma abusi fe téléphone na mais na ka ni moro tembolo chuko dume me mbolo konta fo ma fo téléphone ne ka ma fo Facebook de kan bijou ne ti jugire ne te se ki kele wantini kele mo ko shitna ne pousser ka ne ko ne ka boka bijou kele o te ke koy mais bijou ne be tiɲɛ fiere ni histoire do ni histoire te ni fila shenwere billahi mba fo tuguni mais ite ni ti kele de yem balma muso de te bola fo ka tiɲɛ wuli ibi bane mais ite se ka bola ne re ben bane te bola anga la me aya la même balmo John de la ka men del furo ka page sans be chien kele ko de musique del furo John de la ka men da ko de musique John de la ka men da fono ko de musique ka tanga réseaux sociaux damne don fo kana se bima John de la ka men da chien kele ko de musique e chai sabalisa ay sabalisa maléon ni be fe ka toko yini ne delfuro de kansa parce que clé fly na malon gelu ka delfuro minenu bulu fly malon gelu ka delfuro la me doni bebe fe san do wallahi billahi ne ba pour que ka do fi ma mena fiede e mba viro jugu keni fona ni akila ko ne bi toko fo pour que ne ki toko fo nga viro kono i denwolon flanu ni butu la sigi fono ku fayiru la billahi ni mo kene te do fi ma chinois dembe beta chinois ke le ba fo ki fa to ko Jackie Chan donola comme ne negete da ntura gardi nord la sigarti nege kumena ma sigarti soro chinois kene na biri metro wola ode kera accident i fafle ode ni iba fo chinois ke la biri metro wola sigarti no fe ba nyefi den kan i fafle ni ne faye ni nege wuli gojugu ma sigarti soro parce que mu me sigarti mi nga jeunesse kono chinois kene sigarti kilenjam i fafla to ko chinchonche a i fa to ko yi alla ma se ga fo ba de gala donon chinchonche parce que chinois to ko beteni o ko fe ni be fengi to ko fo i dem me ko indien do marahan dem bi bulu iba fay
ko donola ko soufente banga soufere la mboto bati la nye dolo mi kan fa ko sebe mbora ka bi endien ke en trabaso o deni i fa to fla to ko narahan ni de una sigi ku fa yurula domina ibe na Facebook sa fambe kuma nen horo muso de kuma muso mu mi dambe don me munna yoro mo ko dafa lentere dambe doni me munna mun sera ka shweni ke ka du bauma mun sera ka baraka ka du bauma mun sera ka nyosuzu ka du bauma ali mun e sunguru baya ka du bauma nen be se ka kuma mais min fabe min ngane sala depuis 1900 fo 600 danga deme franci depuis makoro ma wulu ate barla nete kuma ne fengi to fo mi to fo le me be bara de ke funo ne ni baraka balta fo Facebook ka angata ay bijou la me oh ne rema ni fode ayre de flaka fode yer la jeya ne mo yer la jeya la ko flado fuar den walma jogo may billahi fuari dendo walma jogo may ni ala ni kirati joy dengo kuma fie ne ko mo fo ne ma mo shito ko fo ne be nga dengo kuma fo ma fo ko amine do ma fo ko mariam ne do ma fo ko kaja de do ma fo ko bijou de do ma fo ko jaba sura de do me nga dengo kuma fo ne mo ko to ko fo ni e mo mi ka la jeya dengo vla shita chetai e muso kelen furu saba san duru kono furu saba be ka chokodi furu saba dengo vla san duru de pas wolo la be dengo la ne ti avec fa ka fodro ni karsan del furu be nyona aka bezi doni soro parce que de pas wolo la bo de la a che sabana muso ka furu flake francis sabana o che ki bala ko parce que ka be viro ke al sabo viro ke ni la ala ki to la billahi ala ki ni bola ne kuma bene ni cousine mondial de che bijou serva c'est ma cousine na ka di mba buruja fo te bola balma ya de do e mo shit bijou ini karsa kadi ni karsa man o tene nyesra la de ali karsa ne fan ne ban ni no kadi e ka fo ni ka fa masene ma ka fo masene ma mo shit am bla nyona mais tinya de fie parce que nous toujours nous me fait comme i buruja nya ka fo mo ti ban mo so buruja yama voilà mo ti ban mo so buruja mo ti ban mo so buruja mo ti ban mo so buruja yama ne ti buruja bijou a bili kuna dron ki i ban ma ke do de Facebook ka ye fili do la be fait ka fi comme kuma ta ucha ta fo téléphone na anga bijou la me yay maramba ko ine galino muso ina billahi kuma ko maramba kuma maramba nega maramba ko odigi ku ila mo bi dano mo na cousin che cousine mamu ko fonga ndabo ka ko la jagoya ne du ma fo ki kanake mo ni cousine ni cousin che mo bi dano cousine che aw ni ala chobeke chogodi ko maramba ko parce que ko bijou ni mo do be yela nte faka tigi re to ala kasante feka me ni bijou no kadi o mesenema bijou ni maramba be tira la mena est-ce que ni date de la ka maka bijou to la kuma la be malente tinye de fo bido bu sigi del furoni ko parce que ko karsani bijou kadi del furo baka buruja awo de don mom na o karsa maka bijou fana banen jone maka bijou devant sita del furo dite nene nga groupe mo de kunta ka bijou devant sita muna auto fo comment mina o mo sigilembe ka foko bijou la Guinée ka tara sunguru bayala ka tara sirigi no fe ka beta sirigi devant sita kala ka bijou faka la Guinée comment na o ka fo del furo de kuma ka boka devant sita bijou kle ma del ka fone makininti bijou na interview begene ka page la ni Naomi kuma ma temene ni bijou tião est-ce que bijou ne a foko ayube awo moi j'essaie toujours bijou madame ne bikiga imagine bijou bijou ka tane ka page ka ini Naomi interview ka page ngawe del furo de ka page flana a viro be ne ma supprimer le chini bijou tala jene del furo publication joli e bijou aki tano bijou à un moment donné ne ke ka photo de profil o tiko ki asaria de depuis ala kane dan sarchi na fama del ka kene ganjinyo kono sarra pa be ki ga sari min be ni tuna ko abse ki ke fenye abi fata ki bata ne mo sari yenya la funo
sari nafa bi kɛ ni tuna sari min kɔ i bɛ ko ka jɛ a tigi bi kɛ fɛn bɛɛ ka dutera ni fɛnw di ma ne ma o de a ye ko sari nafa bi kan ni a bɛ jama di ma ko ne de bɛ jama di sari ma bɛɛ ni dakan de don i y'a faamuya sunguru ba wololen den 7 fa 3 ko Delfort tɛ den misigi ye e b'o fɔ ko Delfort tɛ den misigi ye e ka taa den misigi e ka taa yɛrɛw ɲininka faniw yɛrɛ minnu bɛ Sidiki fɛ ne kan tɛ nanfigi denw ma minnu nana photo ta la dɛ minnu fana b'u yɛrɛ autoclamer ko staff ne kan t'olu ma dɛ minnu bɛ Sidiki fɛ minnu b'u ka wari don Sidiki kun la t'u ɲininka ko Delfort ye jɔn ye t'u ɲininka ko Delfort ye jɔn ye u b'a f'i ye i y'a faamuya den 7 fa 3 furu 3 san 3 kɔnɔ u bɛ san 5 de a si ma ɲɛ ka sababu y'a kɛ sunkurubaya ye bon a y'a lajɛ ni mɔgɔ min bɛ Sidiki fɔ o bɛ kɛ tan mɔgɔ min sigilen bɛ ka ko an kɔnɔ kuma de fɔ an b'o fɔ dɛ mɔgɔ min ye Sidiki fa neni mɔgɔ min kɛra sababu ye Sidiki ba ka Mali bila ka taa aventure la musokɔrɔba e n'o bɛ live kɛ k'e ye Sidiki kɛfɛ Sidiki ka fan club e kɛlen don k'a taa mɔgɔ den 3 don groupe la ko fan club sunguruba bɛ n'i sigi ko ale b'o fan club la danga de ye ka mɔgɔ min yɛrɛ tɔgɔ fɔ nin i bɔra k'a neni kunu 8 heures k'a neni k'a somɔgɔ bɛɛ neni kunu ka tila ka taa direct k'o fɛ danka de ne y'a fɔ aw ni ne tɛ kɛ kelen ye réseaux sociaux in kan ne ye hɔrɔn de ne bɔra mɔgɔ ko la ne tɛ don i ka ko la u b'a fɔ fitirida ko cu safo bɛ seli wagati u dala ka mɛ changer hɔrɔnkolondenw u bɛ j'aime sɔrɔ cogo cogo u b'a kɛ bilahi j'aime bɛ sɔrɔ Facebook sanfɛ cogo cogo dɔw b'a kɛ o t'anw ta ye o la anw yɛrɛ de ye j'aime ye n'an donna i ka ko la Ala b'an dɛmɛ an t'a kɛ ni fila ye Bijou i ni karisa relation o tɛ ne ɲɛ sira la a foyi tɛ se ma n'o fɛn kun bɛ se ne ma depuis bi tɛ ne kun bɛ kɛlɛ Bijou ne bɛ ka kuma kan jɔn ka vocal ne ka vidéo kɛ kunna m'a expliquer ka ɲɛ a bɛ se ka kɛ m'a faamuya Malien minnu bɛ yen a ka kɛ n seri ye n bɛna tila ka n ka kuma ɲɛfɔ aw ye ka ɲɛ aw bɛɛ k'a faamuya si j'ai pas raison aw kana m'o ma a y'a bila commentaire la n bɛ n ka kuma rectifier a lajɛ dɛ a bɛɛ bɔra ale de da a m'a fɔ sa ko n ye wara gɛn ya ala tɛ 1 minute bɔ a tila fɔ ko n tɛ wara gɛn ye n bɛ sɔrɔ ka galon kɛ k'i sunguruba bobara i tɔgɔ tɛ bɔ ne da dɛ ne t'i clasher fo ka diɲɛ wuli komi n bɛ k'i ka vocal léger i ka nanfigidenya vocal sinon ne k'i clasher o tɛ kɛ dɛ sunguruba ninnu ka yɛrɛ tɛ foyi ye a ka fɔ ko ni Delfort bɛ ɲɔgɔn na komi Delfort fana ye petini dɔ ye sa min ka di maliyɛnw ye n'a y'a da don ko min na maliyɛnw b'a lamɛn bɛɛ bɛ fɛ ka dɔ f'i ma walahi ne tɛ fɛn f'i ma ne balimamuso ne b'a f'i ye dɔrɔn de k'ala ka furu dusu don i kɔnɔ muso danbe tɛ foyi ye furu kɔ ne b'a f'i ye de dɔrɔn ala ka tɔgɔ ko fa bɔ i la ala k'i fa kanu don i la i ka se ka baara kɛ ala ka to i ka jɛ kafu wari kɔ Faransi san 27 Faransi kafu wari bilahi ne t'o kɛ mɔgɔ dɔ b'a ka page première ɲininkali kɛ taa WG communication i b'a sɛbɛn i bɛ tila k'a sɛbɛn tuguni page 3 de bɛ n bolo ko WG Delfort taa n ka page sanfɛ n'i taara vidéo ninnu sɔrɔ ni ma taa Bijou sɔrɔ direct la n ka fɛn kɔnɔ ani dɔ bɛ téléphone i k'i daji tun kunna ale y'a sɔrɔ ani sunguruba kelen yɛrɛ b'a administrateur la sunguruba min filɛ ka kuma o bɛɛ tun bɛ ne ka page kɔnɔ a b'a dɔn n bɛ ka kuma min fɔ n t'a tɔgɔ de fɔ wa n t'a clasher a y'a lajɛ dɛ a bɔra a ko sa ko ne wara gɛn ye ko wa ko wara gɛn ko ka tɛ ne fɛ mɔgɔ tɛ aw t'a kalama sa ne ka mɔgɔya fila tɛ quoi kelen de don wa ne ka mɔgɔya ta to ko ne tɛ tiɲɛ f'i ye dɛ e b'a fɔ wara gɛn tɛ kiriti karata e ka taa gaspi ɲininka balima ni gaspi de ka gileki ye a ma san ka jan dɛ ka gileki bɔ a yɛrɛ la ka jan ne sari tɔgɔtigi jamatigi bɛ gileki bɔ a yɛrɛ la yɔrɔ o yɔrɔ a ka fini bɔ k'a d'i ma o ye danaya de mɔgɔ donfini tɛ di bɛɛ ma a tigi bɛ se ka taa baara jugu kɛ k'i ɲɛɲini a tigi bɛ se ka tɛ dabali jugu k'i la k'i ka carrière tiɲɛ ni mɔgɔ carrière la k'a donfini bɔ i kana fini bɔ a yɛrɛ farikolo la k'a d'i ma n balimaw
Mo sera ka fini bo ayre farikolo la ka dima o dalen ni doila ne ni gaspi ga relation te ko viruma nyade mo ko chama me kuma o be publication ne te kuma mi me ni gaspi che aya ina ka don quoi ne che kanu de bi fitini ame domine ko bi maro che ren kanu wan ko ga dai viruma nyata anchere korondo ko ya de baunche aw mana kuma chugo aw daju bo ay ta gaspi ga photo korola da ben fini sur gaspi la wara de semala abin Gaspi ba don Delfour te hypocrite Delfour kon fla de soukabu a jamane no mais Gaspi ba do Delfour te hypocrite Gaspi ba do Delfour te mo janfa donc li dala sari o be kariya kaka fini bo akana ato be ne fini kelen te flate anaka samaro al samara ndu ma delika do fene o tigiri o danaya de boke kanu ne boke donc Delfour e wara genye munu mo fo wara gente aw dajugo ba o bateri la nete wara gagné de ne Gaspi do wonni maramba cousin na digira mine i ba furu siri to kwatigi do ma ne kon be voilà aw John de la kani muso en to ko mene del furu da aw John de la kani muso en to ko mene da chien kelen dron aw John de la ka to men ga virula shenkili mais na sigi pour tellement jama ka fla ta la je na ko ngane to fo kile fla na ba ne to fo abaka ta fo 20000 vies là ak me viro ke kile kelen 2000 vies a chalemba 3000 vies tu vois non mais fa ka ne to fo mun ba fo musuro mus ne te kuma ngangoi na akli retenna wallahi billahi wallahi ne akli tenna mais ni flé ni nga tché sur bali akila ko e maramba de noy mais tellement maramba cousin be abanye tanake maramba cousin fene aka tché sur bali de ni voilà maman joulez-vous ga maman l'enfiale il faut lendo bijounier mala mo baka a valider ko ne yi demenga koro aka cha nkilekele ma delika nyini fe ko mi fe nkilekele ma delika nyini fe ko merci bijou mais ni filani no fo manga ke jien wuli bijou e manga dimula yere a fo baka de afo bijou on se ra kuma dia kuma wa kuma pede antene trafa ne korom ko mena kuma kele fie bi ni kuma nunu ala ni kira kama fola ma jate to mi sise ila na jate de ni madam ne bi ayi iba mi la jate mina na me kabili shita no ko la ne ba ba to ne no fona sa to se la spam so to ne ba ne yo ne nya jenna ko jenna de kwa awosa o jeno le sa ba ne kela le amami na kala chani ko ne bora kuma mina ga kala chani ko ne bora kan jo adan ali se kan ni ko fado bani ni jo kana ni ko kana yo ko ko be ga tene be ga nyeni il ne te fait faire vrai mais la moindre des choses devait ça si va violent maman na ko na ai bisu to ta ga bwala o bi atso go fode mais ça va ko kala ma wa ne mo wa nyaba be ali Facebook ne te Facebook ko nyaba be la liki ka video mante del furo ay ni sunguru ba de magana jere ko sirigi ka te del furo do kama del ga del furo ko tige kuma de mai mo ti yire fa wore zoga mi men ni sirigi che ale wo don mi men ni sirigi che ale wo don mi men ni sirigi che ale wo don ne le men ni sirigi che ale wo don ne ale rega sirigi so ale ga to ba da ko salam alaikum c'est grâce à del furo ko del furo sirigi ma del ga del furo to ko fo no de fo out se kan e pousser dien kono ko ne de bena sigi ko ka kuma do fo sirigi ma o te bene da ne horon deni ne mba deni ne bama ko mingene to ke billahi ko out na ne pousser ne de kan sigi kuma jugu do fo sirigi ma o te mene da dien kono al ni ame sare ni sirigi ne do ko so la ne bora ne te fen fo sirigi ma parce que kun mo ba ko tu ne ko mo mi no fe mo koro ka tugune ko mo ka bogotigi nu ka tugune ko al do bogotigi amata o shinjo le kekekew ne o ye fo jarake be wuli olu ka tugune ko sirigi wo kele ko mana gele ya chogo horonya kama sirigi kama tere o mo nu kama ne manga fen fo sirigi ma akwa kuma be kunye del furo ka do fo sirigi ma o to yi mo fo dajugu ba tere la au ba mun ngara furunya balu yere au dajugu bu tere la nete
à la main. Mais il va dans Amasega will asra mo shiga tiri wala ne siriga mesa na mesa Amasega wala anyaba fela ni mo go fere ba jugu yi fere isa ba jugu bisa. Bon, aklobe ni muso imangana abaga kuma kula ate komi don ale yere na ere so histoire kuna yena ka yinga kodo abaga kuma mais ni histoire ngira sababu bi ni muso infle problème ba de ba dala ntena afo muso de do mais muso ne balwa muso ikanga don ko ne ti delfo ti kele ine kuma na binya fie fo ka jebanti kele ne ere ti don yere ne ti don e manipuler no bijou manipuler no on na yere so kula au te komi don billahi ana na yere so kula au te komi don abaga dado kula au te komi don abaga kuma mo fe mo mu te jien fen fo fe tokoko abaga kuma mo fe mo mu te fo la aga fo dro ko ni 2000 vike ni 3000 vike jamana na mfle karsa na mfle u mo bo drone la u to fo nya note u ka liti kelente ka be nafanya liti fon fe be scandal liti u bodike u be koko ke toko ni jamu ki banchela toko kama ki baybolo dina toko kama ki ban barala toko kama mbalma muso itoko ire itoko fonye majo manyini toko wanyiga ni mura risiri yenga mogoy mo bene ka mogoy moneka mo ni waneka junga mogo de mare ni ame dumna ki fene filla majo ma fiere komi ga ni muro be mu chidi mani mi soka chidi mamba fo Facebook ka wien danga dia video nge mogo yu filme uta don ko mogo bugu arisiri ne telephone ne jine na marani ni Facebook jine na marani ne teta ne te mogochi ne te boli dossier fo no fe ne ben dado koko la bebna fonedi vogalu tirama fe un tirama depuis nya poster muso yemole bigan to classe ire kono billahi nsikile me classe kono nya ka telephone ta comme ne bifle anye feni en même temps c'est qu'il faut classe dana kuma na fe nya fo atene nya sirala ne mogotala ne na te nyo sirala fe na mogotene la aramadia la amis bo bisa nyo me réseaux sociaux fe ne na legality te kilante nyo sirala mais balon so iyakili to yera ne be do TikTok direct kono la yibe ka kuma mfo ne ma bijou ne ibitane ka page vidéo ka ibata je ma bijou dogo ya nyenga conseil de dama en tant que petit frère en tant que grand frère en tant que cousin et cousine nyenga conseil de bijou mo de la sunguru ba de mago wala vie ale be siga kuma yala ni ko be kere ku to tala mais mura e to na la do ala parce que dole e to do kuma la don dara ti le kuma ko iba ne to do kuma la o mi sene do ni tanga chiesiana mo ko shimane to do kuma iba na mina fendo siena ni yere mo yi la blake ni wolo bache mo ro be ita ki ke dunu ni balai point à la ligne so ni ma to do ma ko ni na te ani ga ko ri a be to ma ko le ko ra so ni wele sai su bo ni wele ne be ni ko ne na ko ne sumuruba binene na ko ne sumuruba mais alhamdulillah ne ma delika tanto mo si tengele ma dala o bien ka ta message mo shima ko ku be ka message video mandoma ko bo iga kasanini na prevu be video mani mbula video mani bo aga ida na ma ida ma ya fa video mani o be kunta sa o ekelenye fulana ko lidam na la video wite kuma vogali nunga mo ko ko vogali ya tigeli ya esa ya vogali ma songa ji mo ko pere na fika kama ye vogali ki la ya jonga ta page were kane yeni nyera ka viro kele viro ki bangaje yen duguli ko e viro be nga telephone na viro baneno gaje nyera ka nga viro monter mo sele o viro mo ki bangaje ay viro to la ma la la famille ay viro la me viro mo ay viro la me ay ne cousine mangana mena ba ka mburu jan jugu ga direct kono ay re mangante ka so abo jan ne kelente fente abe berefi ok donc me direct to tigen bijou ye kuma do fe ga direct kono mena vogal lama bo ga irle ga vogal lama na me bijou mon mi ki pousser ka do erel do ne balom so kana son ni ne atone kona ka viro ke kan ye nyuma do ke siriki ibe ka fo billahi kana fo balom so siriki ya do ya ma do ye alla so kanune do de alla so kamelente ke jena de do nyuma te bi na bijou mena fie sans ne bora ka viro folo ki kan kundu mena bijou kelen
o ne yɛrɛ ka intérêt nga intérêt ne ka intérêt bijou n'a fɔra bijou mɔgɔ mun e fa ni kunu bijou an ka bɔ k'e défense ta mɔgɔ mun y'a fɔ bijou k'e do kaso la kunu an ka bɔ k'e défense ta bijou suko ni dugusɛ bijou k'e bɛ ka yɛlɛma olu ka kana bijou a tɛ bɛn ne ma dɛ Mali sunguruba denw bijou u b'a fɔ mɔgɔ kolojɛlani dɔ tɔgɔ fɔ sunguruba min b'a den na basique ma min b'a den maltraité basique ma ne da tɛ don ne kan t'o ma dɛ k'i n'o ka di i ka terrain n'o ka foyi tɛ se ne ma Mali jolidenw n y'a ye bijou i bɛ fɛ ka yɛlɛma Mali jolidenw ka kan na bijou a man di n ye dɛ n tɛ n ta dogo dɛ ne tɛ hypocrite ye dɛ i bɛ k'i sigi ka mana da mɔgɔ ɲɛna k'i ni Mali jolidenw tɛ kan kelen o tɛ tiɲɛ dɛ depuis i y'a mɛn ko Mali jolidenw ni Mama Sita bɛ kɛlɛ la bijou u bɛ k'i ni servi la bijou k'u bɛ Mama Sita kɛlɛ bijou n'o min ye bijou o de y'a to n ye vidéo k'i kan a ma diya n ye dɛ i ni karisa ka di o i ni karisa man di o a bɛ ɲɔgɔn dɔn Lafiyabugu an dala place kɔrɔ a foyi tɛ se n ma bijou mɔgɔ mun bɛ ne dɔn bijou pour que k'a yɛrɛ k'u bɛ ka nkalon de tigɛ i ye a ye ne lamɛn dɛ ne b'a fɔ n ka vidéo bɛɛ la n ko maranba kama ne tɛ ni mɔgɔ ka relation tiɲɛ n ko fanisi kana ka relation tiɲɛ o kama n m'a fɔ den dɔ bɛ tiktok kan ko asi bɔra ka maranba buruja la tɛ tɛmɛ kalo 2 kan mais ne bɛ taa don asi ka direct kɔnɔ an bɛ kuma maranba mɔgɔ dɔ ma faamuya hali sini n'o de fɔ bɛɛ ne tɛ ni mɔgɔ ka adamadenya tiɲɛ ko ne bɛ mɔgɔ min nɔfɛ n'a tigi ye cɛ ye ne bɛ mɔgɔ min nɔfɛ a ko tigi ka baara ba a tɛ se k'a ka baara ban i tɛ se k'a mangoya tant que ne de ye cɛ ye ne de b'a tigi mandiya n'i fana bɛ se ko la i fana k'a mangoya aw réseaux sociaux cɛya y'o de ne tɛ ni kɛlɛ ko parce que k'i bɛ maranba kɔ ko parce que k'i bɛ tan o tɛ ne ɲɛ sira la bijou nkalon don dɛ o bɛ fɛ k'o kuma in de don mɔgɔw kun na k'o kuma in fɔ pour que toujours i ka ranking ta o tɛ dɛ ne ta ye Mali jolidenw ko de i y'a faamuya depuis n y'a ye u bɛ fɛ k'i servi la bijou a man di n ye n tɛ fɛ mɔgɔ k'i servi la n y'a ka f'i ye cogo min na cɛ ma sert u bɛ fɛ k'i servi la ka Mama Sita kɛlɛ parce que Mama Sita taara a mɛnna u bɛ diɲɛ burujali bɛɛ da Mama Sita kan Mama Sita tɛ kuma Mama Sita b'u sɔn ci don o don tiktok kan comme bijou e filɛ u y'a jateminɛ bijou k'e ye poubelle de e ye kɛlɛkɛ machine de u bɛ e utiliser sa k'u bɛ Mama Sita kɛlɛ bijou est-ce que e ka hakili kan ka sɔn o ma anw Sidiki faniw comme ko ne yɛrɛ tɛ Sidiki fan ye ko ne t'a la Sidiki mɔgɔw Sidiki ka vidéo maniw Sidiki ka staff Sidiki ka fani mun tun bɛ kɛ défense ta o y'a sɔrɔ Mali joliden bɛ kɛ dénigré bijou e man kɛ boda ye sa i tɛ to yen dɛ ni Ala ni kira cɛ i tɛ to yen i k'o ko kɛ bijou kan k'i to yen n'a y'i to yen Ala kana n to yen i ni karisa ka teriya wo i ni Ala ka murujan ka teriya wo manden woba wo manden musokɔrɔnin wo ne deli fɔra ka foyi t'a la je suis chez moi je suis chez moi n bɛ ka kabane ɲimi a papa ka tɛ chez ma i y'a faamuya bijou laban bébé ɲɛma la ko bébé ɲɛmɛ na i ye bijou laban voilà bijou dɔrɔn de don ka tila k'a f'i ye bijou i bɛ ka bin piège dɔ de kɔnɔ mais ne kun hakili la k'e ka kɔrɔ bijou moi je vois que i ye denmisɛnnin de denmisɛnnin hakili b'i la bijou Mamour Djigo ye nin fɔ n ɲɛna Imam Mamour Djigo ko n ma da i la a ka fisa n dar'i la ka tila ka tigɛ i la bijou Mamour Djigo y'a fɔ dɛ ne ma da i la fiyewu o ka fisa n dar'i la ka tigɛ i la bijou ne tɛ fɛ Sidiki mɔgɔw k'a f'i ma kunu ko so bi ka f'i ma ko zonzan ko in bɛ ka taa cogo min na bijou i bɛ ka bin piège kɔnɔ ye hali kunu ye kuma dɔ f'i ka direct kɔnɔ ni ne balimamuso kun tɛ ni nin kun ye mɔgɔ wɛrɛ ne kun b'a décortiquer sisan wa n kun b'i fan bɛɛ kɛ wo ye n bɛ zoro baden d'i ma i ye ko dɔw kɛ Sidiki ye i tila k'i sigi k'olu fɔ i ka snap yɛrɛ sanfɛ i y'a jira ko Sidiki est un ingrat oui bijou Sidiki est un ingrat mais a ma bɛɛ i da bijou parce que Sidiki ka kanubagaw u y'i kanu Sidiki ka mɔgɔw n ka taa somɔgɔw ma n tɛ foyi dɔn o la a ka mɔgɔ minnu bɛ yen k'u y'a ka fɛnw ye bijou u y'i kanu k'i dɛmɛ Mali bɛɛ ye Sidiki ka ingrat fɔ a tɛ bali mɔgɔ si la i y'a fɔ i m'a fɔ Mali bɛɛ b'a dɔn mais e man k'a fɔ Sidiki monsieur ingrat e bijou i man k'a fɔ bari sabula o ingrat in o ka mɔgɔw y'i soutenir o ka mɔgɔ in u y'i tanu o ka mɔgɔw u kɛr'i fɛ bijou wa ne b'a dɔn fɛnɛ i ye Sidiki dɛmɛ sinon bijou n'a fɔra k'an ka décortiquer qui n'est pas sainte aussi hein e y'a publication kɛ ko tu soutiens Mama Sita i hakili b'a la an y'a ɲɛ ci o bɛɛ kan k'i kanu donc an ka ɲɛ ci nin bɛɛ kan bijou an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye i ka taa Mali joliden côté la bijou n'i taara ni Ala ni kira tɛ i se t'a la Sidiki ka mɔgɔw b'i haramu o tɛ ne deli fɔlɔ ka kuma ye dɛ Sidiki ka mɔgɔw u b'i haramu bilahi
Siriki kanuma ne kan te hypocrite de munu ma de munu me ta groupe sigi kube siriki fe ka kla ka ta isigi siriki jugu fe direct la ka kla ka ta do mali joli on page la ka kla ka ta tu siriki jugu artiste ne kan to o namfigi de nunu ma de ko ngana fo ko de wallahi mba fo ko del foro be mo do ya ka ba ke fere la ka ba fo ko fugari de danga de ete danga de ni mo mi ya ba mo ma so barake ka da ba mo jume o te danga de ne bawo ha mo mi fle abe siran ate do nyumana abe chien ki bangalo chien la ka do galo nga siranya ka o de jume o te fugari de ne fa te fugari fa be den sugu wolo to di mo mi be abama fa bonya abata to sugu la na sa sira la ay jene ya ke sira la o de o jume o te sunguruba de o te fo ko kana fo o te fo wa vokalu be ne ni ala ni kra cha la je bijou vokalu be ne bijou mais il m'a famille de bijou ne te gi foye bijou i dogoni wal may koroko yama billahi ne del furo monsieur jine na marani mamu cousin bijou ne te gi foye bijou ni e korote wal may dogo i jaman togo i kilo la tito ko togo to ye public togo bijou foye te senima ne me mina dron i mbalma musori mo be tien fo i balma musodi mo bi balma musodi soutenir mo bi balma musodi blast sinon do be tito ko afle o fle ka demba wolo ni o mafuru e an dai ku conseil i de la ka me conseil duma tito ko directeur si eri wolon vla ba ke directeur la tito ko e de la ka nya ka fo ka ta barake o che fle o che i bangala billahi ka video ka cha o che ko ma ko ni tigi fle ne ti fere wallahi ka muso to français cheka muso to français ngata muso furufo malila mbalmaw muso de kan soute de farafi muso de be soute mais cheka soute e che dudu cheka soute bijou dudu jongani nyamo dem bloqué j'étais dégoûté be nga direct kuno e baye mun de sugu wolo hein aw ni ala cheka soute o muso e mu muso suguye soit muso ka shumandi worokoro la kasa mais o shite ndaire nay ni dugu jira nay draka dum billahi ala teta adaku balbe draka dum salam alaikum groupe jina muso salam alaikum tira muso kangono fo hein na mo fo ametami ko kuma te fo même pas et ne bawo anga chine fo nyoko sa bijou ali shini ni ye nyuma no ke ni mo gere ta ke billahi del fro bi défend mais del fro be chine fe bijou le i se mon sunguro o sena bijou nga viro ke ku nyere jume le bijou ou bi ki pousser bijou ku bi utiliser ka siriki kanu mo so nti bijou c'est pas bien bijou pour toi ali siriki mo golan kuna ke la bijou to ni ga horonya yi antola na nga horonya bijou ni siriki ko na bijou kuma fora an ma bijou ni e o me e ba foka yi ko na kere e ki be boka frapuke mais bijou i miri mo ki miri dron ne kanu mo be na mune miri ne la bijou kan gi miri o la mo be na tete ne ko ne bijou éducation jumene sore kan gi miri o la o dron ni do nti dogoya ni dogoya fana nga kuma kono bijou ga ya fama mais nyemi fo ndalum la ko maka tiere fo mais si ça refaire ma ke tuguni ne ni segna ni as ko sira wara tal ni ko wara ka minte ne bijou billahi mbi frappé na yi jay datigena na yi jang haramu na yi ja plenty do fem be mais ijugu tenye ijugu tna kenye wantini dogoya ntena kuma jugu fima foga jien wuli voilà donc amete meni ko inate ameta nyefe yame siriki mana fonfe kila bijou tiga koronya kono de ubega mingetan we tanulim da mama sita kan foga jien ba auto de kan ni tugunu ko bijou ni problème sur domina siriki moko kelente yoro do de bu yere ke namfiki den ko nye staff yere ol baka ta publication yi kan bijou ol te staff yere ol nanu kalfan la ne ko kuntu ko kalfa mine billahi ol na kashi nega telephone ko ne ya siriki do nun te so na me siriki ko ramso te na me ndeme ngo ne mana siriki ko la ko staff ko de ayo ka staff ko ke ne tayenga sympathisant nga volu bebe ne bulu ya mais bi ol le baka publication nge bijou nous ne viru manu nye
sigi saraka de ikana wuli ka barake ibe mo min ko e rebe ka commentaire ke Sidiki minga Sidiki ko yimbi kuma fo awi Sidiki awla sigi ka fo ko del fure koronye ka tema ukan Sidiki dade afo avokalu bene viromani mbolla ka take maramba jugi avokalu bobolo de aw kuma tugu mo min ko nta do ko bari wa kiriti karata avokal be babulu wa avokal ci mo ya ci ne mare Sidiki awla sigi ka fo ka aw ba dunta ay ta worom ka daw ye del fure kele membo debo don fo biya nyata na kene bijou te mo fere o te Sidiki fo be baraka warde la donc bijou yagli to yerla ni aglera sandron ale Sidiki nyagrun tigala mo ko le mo ki fani baneni i hakli to yerla bijou i balma ke ka conseil do ndegi clashi de i kana ta kashi bigo mi clashi de wani clashi fene ka aketo en mo balma muso kangi balma muso hinemne mais c'est mo sunguru baw sena bijou est-ce que nte turabuchi ande turabuda bijou kungola wala bijou flé jugu ya be bijou wontle bijou nse ki tugulo sa bijou wala bile aliene ne bijou nte tito nunumulo maybe bon nga jela bijou ha jeri ama jayi mbi boala e bijou en ala ci ere kanga do mo ka jela muso munu be we furu saba furu nan nga ma shinya muso munu te barla bijou e kanga ke exemple de ka muso to isu ile no bijou e kanga ke exemple de ka muso munu to bla barla bijou ka muso munu to bla sragnement ga mena fara beta tu sakoro ko paji sakoro paji mo ko jugu de paji ou te fonya faneni ko te fonya baneni ko efta do jela do fene sigle mesa ko bidel fro nan to fo me bezi soro ayi mécanicien de to te fo bita koloka girima bijou golobe juguya bi ko bijou fo nga fura boye de bijou malen go ko nga turabu ci ko kunu ye turabu mu ci ko nye tinya fo nga juguya saraga boye fura do be ko gunje bijou iba kuru sabata jine na marani ne mangando nte tante mo ci mo tina nan fiya ka on yere an be information soro bijou turabu do nga turabu da bijou yere ha jine na marani mangando astaghfirullah ya jabar ya allah ya latif ala jabaru masa ambalma muso bijou janfa sirli no akan be fe kala do jejugula jemi te laban mamunun be ye mama democlara ka bekele mamunun be ka jeti la ba be fe kan balma muso bijou do la ya jabaru bijou kisire a bijou turabu kumalen flere anga turabu kala tuguni kuna ye turabu kala mawo ka yentinya fo turabu ko bijou ko muso do be qui veut faire ou veut faire goûter qui est bijou quand nous invitation thématique do wanki kana accepter turabu côté ko o muso nunu flé ou te do jela ko je metanye turabu ko o muso ku ye furu sabake dengolon bla metisi nani ni farafin saba mais ku chebe ku ye fimai kiki koloshula ku bini mango ya sima bijou ko afima bish 20h ki nyokonte yeni zureri bi das no la yeni ga wuli so viru duru ki faneni ki baneni ki ku fe jera bla ki ka horonya ka sanu tay turabu ko ki fa ka sanu fae ki ba ka sanu bae bijou ki se mu sena bijou turabu ya fo turabu ko ki moye bijou ki nganya kan me ko mado be kuni maga jete la bane mama nyanu ma jamane ngono ku yo faneni ko baneni bijou a flere a sebelen flere aw yera ka kalam turabu flere wa ko pour que o mo nunu flere ala ki imma o jeyo la ki ka nga chefande ngolo vla ibe fla kunu na fara ka kunu kana chi de fla na fara ba kunu ta wolo vla chi pale dala kuluba dala wa kana chi wakati shi da fo president meteme kuma mne ka chefande ngolo vla nchi bijou ibe kisi muso jugu nonu tarama turabu klara ka fo bijou ki muso nyumane de ki dawla ka bo ki gadi chechemai ko do ere siglen play video la saba ka turabu chi ki kado tigi ko sebe ki nege be bela ki kechugo do turabu video turabu ka kuma de turabu be ka kuma turabu ko faneni baneni kala bijou ko te sari je nyogoni ki koloshi faneni yoro ne jine na marani fle ala e ko do kenya make mogoyi ala ya kuro gane jine na marani ya make mogoyi nteta mo shiga dossier yin nteta ma delika tugu gidi ko mo fuike ala ya toko jian kan jamale onye ma arnaki ke
Bon turabu de baka tiɲɛ fɔ dɛ Bijou. Turabu baka fɔ ko turabu ko kiki janto. Kiki ni kɔnɔ kuma fɔ muso nunu ye. Ko muso nunu maɲinɛ. Ko muso nunu filɛ. K'u donna groupe jɛw fɛn fɛn na a kɛra tɔn ye wo, a kɛra pari ye wo, a kɛra groupe WhatsApp ye k'u y'a kɛlɛ k'a bɛɛ kɔnɔ. Ko wagati kolokolo la o mɔgɔ bɛ tɔgɔ ni vie la Bijou k'i kunu lamɛnɛ. Ko Delforo cousine de ye, ko jari ye. Ko k'i ban Delforo ka balimaya ma, ko Delforo ka balimaya ka di dɛ. Ko Delforo k'a bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye. Ko n'aw bɛ balimaya la. Wa ko n'a y'i dɛmɛ bi, ko hali sini n'i y'a fana ba nini k'a tɛ bɔ k'i dɔgɔya réseau kan. Turabu ko k'o f'i ye. Turabu ko k'o f'i ye. Mama Zulaifu yɛmɛ turabu ka kuma la. Yɛmɛ turabu la, turabu den sigilen filɛ Badara Aliou filɛ nin ye. Sajaja Murutigi. Lalabi yɛrɛ sigilen filɛ an yɔrɔ Ala ka hinɛ Lalabi la. Lalabi ka kalanden mankan don. Ko k'a f'i ye dɛ. Ko Bijou k'i kana sɔn k'i ni baarakɛbali ka teriya kɛ. Ko baarakɛbali ka teriya tɛ laban dɛ. Ko baarakɛbali n'i y'a kɛ teri ye a bɛ tugu k'a ka nafa kama. Ni mɔgɔ wɛrɛ ye hɛrɛ k'a ye hɛrɛ min ka bon n'i ta ye baarakɛbali b'i janfa Bijou. Muso min sigilen bɛ TikTok kɔnɔ heure 7 Bijou k'i kɔnɔ k'i teri ye dɛ. Turabu ko Bijou k'i ye kuma dɔ fɔ i ka vidéo kɔnɔ k'i ko k'i ye sari ye Bijou ko sari jogo t'i la. Ko n k'o yɔrɔnin f'i ye. Ko n'i kɛra sari ye i b'i janto i ka kuma fɔtaw la. I b'i janto i ka fréquentation na. Badara Sajaja o sigilen filɛ nin ye. Tɔnɲɔn sanfɛ k'o sigi Damɔzɔn ni Suɲa ta kuncɛ ma o filɛ k'a fɔ dɛ. Ko tɔgɔtigi Bijou ko ni baarakɛbali tɛ filan ye dɛ. Ko tɔgɔtigi k'a t'i da don bɛɛ da. Turabu y'a fɔ. Ko tɔgɔtigi ko ni ladira k'i kan ka ladili mɛn. E dun ko k'i ye sari ye Bijou. Est-ce que i ka sariya ye nin bɔlen don fɔlɔ? Turabu bɛ ka kuma fɔ nin sitigila Bijou. I ka sariya duti b'a la han. Ko n'i ye sari ye Bijou k'i k'i ɲɛmada k'i ye sari min ye k'i da ye Mali ye dɛ. Turabu ko k'ale bɛ sari dɔ dɔn k'o tɔgɔ ko Jaba Sura ko Mali bɛɛ farafinna bɛɛ bɛ Jaba dɔn. Jaba ma deli ka cɛko kɛlɛ kɛ. Turabu ko k'i k'a dabila k'a maɲi. Ko cɛko kɛlɛ k'a bɛ sari dawula bɔ a la. Turabu tilara k'a fɔ k'i ka ɲi ko Bijou ko ɲa dan ye tɛ ko diɲɛ cɛ bɛɛ b'i fɛ k'i k'i ɲɛsin cɛ ɲɛnama dɔ ma ko sinon ko Sidiki k'a ko k'a maɲi k'a damandi la. Ko dɔ bɛ yen ko Mali joueudenw ka capitaine kɔrɔ dɔ bɛ yen ko bi k'o kɛlen don k'i sira a filɛ i ka hɛrɛ e ma la Turabu lajɛ i ka hɛrɛ k'a kɛlen don k'i ka hɛrɛ datugu Sidiki ko la ko banna pewu wa ko Bijou ko kurusi bɔ kun bɛ yen ne Turabu kuma ka ɲi ne Turabu kuma ka ɲi Bijou k'i kana jɛ sungurubaw fɛ k'i kunu k'e jɛɲɔgɔn k'i tɛ wuli ka mɔgɔ ye dɛ k'i fa bɛ k'i concentré i fa kan k'i concentré i ba kan Turabu y'o de fɔ Bijou Turabu ko ni Turabu cila ka kuma min dirila k'i ka yafa ma dɛ ko jinɛ bɛ to ka mɔgɔ minɛ mɔgɔ bɛ kuma lankolonw fɔ mais k'i hakili to a la kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamuya k'i hakili to a la maa o maa ka baara ye fanɛni ni banɛni ye ko n'u nana k'ale u b'i photo publier k'i y'a fɔ k'u k'i photo jigi k'i b'i fa fɛ k'i b'i ba fɛ k'o ye sari ka baara ye Turabu ko ten Turabu ko k'i comparer Ema la Ema entreprise b'a bolo k'i ye sari ye n'i ye sari ye Turabu ko k'ale bɛ fɛ k'i ka sariya confirmer k'i ka fara k'i kunmugu bila ka yala Turabu ko k'i ka fara i ni mɔgɔ min jɛra i ni mɔgɔ min kanu kɛ k'ale n'a y'i dɔgɔya ko cɛ ni muso tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye Turabu ko k'i kan'i sigi i ka sinapu sanfɛ k'a tigi kɔrɔma tigɛ ko hɔrɔnya baara tɛ Turabu ko ten ko n'i y'a tigi kɔrɔma tigɛ dɔrɔn k'a tigi juguw bɛ yen k'u b'a ta k'i yɛlɛ a tigi la k'a maɲi i ma k'i k'a dabila i y'a faamuya jinɛna maranin don an bɛna se Turabu kuncɛ yɔrɔ ma Turabu ko Bijou ko ni sera i ka kow kɛcogo la Bijou k'e mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ k'i bɛ den barikama sɔrɔ n'i sera k'i concentré i ka ko kan Bijou ka nin denmisɛnniya ko in dabila k'i bɛ den ɲɛnama sɔrɔ wa Turabu ye kuma dɔ fɔ Bijou nin yɔrɔnin man di dɛ nin yɔrɔnin man di dɛ ko ni m'i cɛsiri ko 2020 na ko Mama Sita bɛ tɛmɛ i la dɛ Turabu y'a fɔ bilahi ko parce que Mama Sita k'a ye ko caman faamuya k'a ye mɔgɔ juguw dɔn k'i sɛgɛn mɔgɔ juguw senna Turabu y'a fɔ ko Mama Sita ko maa dɔw bɛ yen olu ye kafiridenw ye ko Ala ye hɛrɛ dɔ kɛ Mama Sita ye Mama Sita sogor'u la ko n bɛ fɛ ka Mama Sita coron i m'a ye janfa kɔlɔn tɛ nin a filɛ Turabu filɛ nin janfa kɔlɔn Badara Sajaja ani murutigi ni sagatigi ko ye sɛfan saraka Mama Sita ɲɛ sira la ko Mama Sita bɔr'o ni kɔrɔn cɛ ko ni mi kɛcogo dɔn ko Mama Sita ka dalilu bɛ ka yɛlɛn cogo min na a dawula bɛ ka yɛlɛn cogo min na k'a bɛ tɛmɛ i la dɛ o dun man di anw ye
ki kini seno mo la ngolo sena de ko mo sita ka popularité ba ka yele sane depuis ka bora majugu sena iyaye abeto ka sogo mondialu jeni sura mo sita ira kumbe sogo jeni na kan nege kumbe turabu tigila ne ma fore turabu fle ka fo ko kun mo sita kumbe sogo jeni na tikito ko kono kan be kumbe ka fle ki se bo mala ngolo njela biju ki kadine turabu fle ka fo wala turabu de galon tigon biju kadine re turabu fle ka fo mala ngolo mtuyi anga tebena nga koye ikiga koke angi partager angi publier i balma e mune ko ni mune teria ke ne ka fotu ni wa teria la inu luka wa teria ke akwa ko beke trobu ko de ko mo ti balma ni teri la bla ko sari ko be ko Facebook ko ni teri wu yere do kinu gu wa teria oke me ko na a chena domina ko malion ti dadu ala trobu go fode trobu ko mo tu dadu ala de voilà ki iko balma ka ko balma yake la febu am dale ka afuite sanwa ni ma yele ansinga amogotila ati ba fane ni anti fane na bambane ni me kini dado ala le turabu kote wa kona ya ka balma nyajuru janya ke kare kona chiena ko malion tu dado ala de ko malion fle ka jamane no de turabu yo fo ko do fene be ku bora kini ni kunu kula fe ki fani banini ki sranu nye ki afako delfuru ki tra duga levu kono ko mo gonu mayne ko lute furu nyade olu chebo olu fe chebe worobo olu no fe olu bi banchela katake TikTok kono TikTok ko do le katima chenga biju kana ku nyogo ine turabu kuti wa ko ni mi jija ko mama sita baka fanga soro dononi ne parce que mama sita bora mo jugu kana ke eba kata mo jugu kana biju kiki kolosi mo jugu ga kan debu wolo ma mo deme ube mo deme kelela o te mo deme barala ube mo deme ka mo do fanene o ti deme ka ko foike turabu kuti donc be turabu ka kuma bla nyere be ntada kan ka kuma la ban fo ka saraka fi biju igali turabu saraka kan no ko jugu biju ni ula son do ki yereye ko ala muye abusi mine kadi maramba makala ka cheimondo mine kadi ma chemi bi mérité ma fo ko chemi me zigolo abe kursi bo muso bela be tu muso o chesu ko to ti mérité biju chemi be abe voiture dagele on sanga dima ani voiture tabula bi dusu suma biju do ke ko ala ko no dima trabu ko ki ko do ke ko ala ba mine de trabu ko ga fie ki ga chef ande wolon vla sanga ke sara ka flana fara kunu ka wolon vla ato duru ko to ci palela ki kana ci chifu asimi te men kuma naga convoy ka ta chef an ci palela la ko ni mo ke ko deni na todo mala mama sita nyembi fenela fo ka janyo fiere mama sita yere ba ka jane sane trabu ko te ko ne fla ko ne nan figere trabu ko fode ko ne nan figere ko sono ko ne badma muso e biju ko me ko mama sita ba ka jane kala ta ka foi famnya trabu che o fena ka ke koi ni biju tara njugu ka kote la en fait ta mama sita ka kote la koi voilà kuma yodi voilà donnant donné à bana trabu kuma bana biju salam alaikum biju i balma kere do kana dimi yame chiere fori kana ta mo jugu ka kote la to iga villa mama sita donata mama sita voilà ta ni ma dabla mama sita beta ki to wallahi billahi mama sita tara ki to mone bi sigidem faga fu salam alaikum